ଏହି କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଏବଂ ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ହେଇଥିଲା ତା'ର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଆଉ କିଛି ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶୁଣିଛେ ଯେ SDG ଯାହା କୁହାଯାଏ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍। ଏ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ କ'ଣ? ସଷ୍ଟେନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ସଷ୍ଟେନ୍ରୁ ହେଇଛି ଆମର ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍। ସଷ୍ଟେନ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ, ସେଇଟା କହନ୍ତି ସଷ୍ଟେନ୍। ତେଣୁ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ହେଲା ଯାହା ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇପାରୁଥିବ। ତେଣୁ ଆମର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ରେ ମାନେ ଆମ ଜାତିସଂଘ କହୁଛେ, ସେଠି ଯେତିକି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ 2015ରେ ସେମାନେ ଆଡ଼ପ୍ଟ କଲେ କି ଆମେ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ କିଛି ଆମେ ସ୍ଥିର କରିବା, କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିବା। ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ର ତା'ର ମିନିଂ ହେଉଛି ସତତ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସବୁ ଦେଶ ମିଶିକି କିଛି ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯିବ ଏବଂ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ତା ଉପରେ କାମ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍। ତେଣୁ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର 17ଟା SDG ଅଛି। ଆଉ ଏ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ 2015 ମସିହାରେ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କ'ଣ ହେବ ନା ହାସଲ କରାଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲିକି ସେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 17ଟା ଆମର SDG ଅଛି ତା ଭିତରେ ଆମର 4 ନମ୍ବର SDG, ଠିକ୍ ଅଛି, 4 ନମ୍ବର SDGରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍। ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ SDG ରହିଲା ଟୋଟାଲ୍ 17ଟା SDG ରହିଲା। 1 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଆସିଛି? ନୋ ପୋଭର୍ଟି, ମାନେ ଗରିବ ଆମର କ'ଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, ନୋ ପୋଭର୍ଟି। 2 ନମ୍ବର ଅଛି ଜିରୋ ହଙ୍ଗର। 3 ନମ୍ବର ଅଛି ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ୱେଲବିଙ୍ଗ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର 17ଟି କ'ଣ ଅଛି SDG ଅଛି ହେଲା। ଟୋଟାଲ୍ ଅଛି କେତେଟା? 17ଟା। ତା ମଧ୍ୟରୁ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଠି 4 ନମ୍ବର ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍। ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଯେଉଁ ଆମର ୟୁଏନ୍ର ଯେ ସବୁ ଦେଶ ଯେଉଁ ମିଶିକି SDG ଫିକ୍ସ କଲେ, ଯେ ସମସ୍ତେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ସିଟିଜେନ୍ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ। ମନେ ହେଲା SDG 4 ହେଲା କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ SDG ସ୍ଥିର କରିବାର ତା'ର ସବୁ ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା କ'ଣ ଯେ ପୋଭର୍ଟି, ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ, ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଡିଗ୍ରେଡେସନ୍ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେତୋଟା ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କ'ଣ ନା ସ୍ଥିର ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ତାପରେ କାମ କରାଯିବ ବୋଲିକି ଫିକ୍ସ ହେଇଥିଲା। ଏ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ SDGର କି ଆସ୍ପେକ୍ଟ କ'ଣ, ତା ପର୍ପୋଜ୍ କ'ଣ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଟୁ ଏଣ୍ଡ ପୋଭର୍ଟି, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ସ୍ୟୁର୍ ପ୍ରସ୍ପେରିଟି ଫର୍ ଅଲ୍ ବାଇ 2030। 2030 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ବିକାଶ ହେବ ବୋଲିକି ସ୍ଥିର ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ହେଲା ଆମର SDG ବିଷୟରେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍। ହଁ, ଏଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଦ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ 7th schedule in the constitution। ଆମ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଟୋଟାଲ୍ 12ଟା ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ମଧ୍ୟ କହୁ। ତା ମଧ୍ୟରୁ ଆମର 7 ନମ୍ବର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ, ତେଣୁ ଆମର 7th schedule ଅଛି ଯେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର 3ଟା ଲିଷ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେଠି। ଗୋଟେ ହେଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ୟୁନିୟନ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ। ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଟୋଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ରହିବ, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ୟୁନିୟନ୍ ଲିଷ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ରହିବ। କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ମାନେ ସେ କାମଟାକୁ ଉଭୟ ୟୁନିୟନ୍ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ମିଶିକି କରିବେ, ମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦୁଇ ଜଣ ପାଖରେ ରହିବ, ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଖରେ ବି ରହିବ ଆଉ ସେଣ୍ଟର ପାଖରେ ବି ରହିବ। ସେଇଟା ହେଲା କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 3ଟା ଲିଷ୍ଟ କଥା ଆମର ସେ 7th scheduleରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଦ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆସିଲା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ନା କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ। ତା ମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଦେବାଟା ଉଭୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାତରେ ରହିବ। ଦୁଇ ଜଣ ବୁଝିବେ, ମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦୁଇ ଜଣ ପାଖରେ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦିସ୍ ଆଲାଉଜ୍ ବୋଥ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଲଜ୍। ତେଣୁ ସେଣ୍ଟର ବି ଲ ତିଆରି କରିବ ତା ଉପରେ,
स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ तैयारी करिवो ता उपरे with the 42nd constitutional amendment act 1976 transferring it from the state list to the concurrent list ता माने से कहूची जे हमर 1976 मसिया पूर्वरु ए जो एजुकेशन टा थिला कोन लिस्ट रे ना स्टेट लिस्ट अंडर रे थिला हमर 1976 मसिया रे 42तम हमर संवैधानिक संशोधन हला जेटा कहै कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 मसीह 42तम संविधान संशोधन रे कौन है ना एजुकेशन टाकू स्टेट लिस्ट रू काढ़ी आनिकी ताको रखाला का अंडर रे ना कनकरेंट लिस्ट अंडर रे एति कथा बुझीला। अच्छा आर हम डिटेल्स पढ़िबा जे जो 42तम अमेंडमेंट है 1976 रे तेणु शरण सिंह कमिटी रो रेकमेंडेशन अनुसार एजुकेशन वाज मूव्ड टू द कनकरेंट लिस्ट है तेणु एजुकेशन स्टेट लिस्ट रु कनकरेंट लिस्ट को गला आमर शरण सिंह कमिटी रेकमेंडेशन अंडर रे रेकमेंडेशन रे आउ एटा 42तम अमेंडमेंट 1976 अनुसार ठीक अच्छे मेकिंग इट ए शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स तेणु एजुकेशन टा यूनियन आउ स्टेट दुई जन मिसिकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहिबो तब आसला दिस अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट नेशनल पॉलिसीज तेणु यह हवा द्वारा जो कनकरेंट लिस्ट को जीवा द्वारा एजुकेशन टा कौन लाभ है जे हमर सेंट्रल गवर्नमेंट कौन करिवो ना नेशनल पॉलिसी सब तैयारी करिवो जेमिति हमर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी है कि नहीं यूनिफॉर्मली व्हाइल अलाउइंग स्टेट्स टू अडॉप्ट पॉलिसीज टू देयर स्पेसिफिक नीड्स तेणु सेंटर नेशनल पॉलिसी तैयारी करिवो एवं स्टेट गवर्नमेंट तांकर आवश्यकता अनुसार से माने से पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे निश्चित अडॉप्ट करेंगे है तापरे से लिखाई जी प्रीवियस स्टेटस कौन थी ओरिजिनली एजुकेशन वाज एक्सक्लूसिवली इन द स्टेट लिस्ट जानला में प्रथम एजुकेशन थिला स्टेट लिस्ट रे तापर सेंटेंस लिखाई बोथ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन मेक लॉज ऑन एजुकेशन उभय पार्लियामेंट आउ आमर जो रहा विधानसभा रहा आमर कौन थी स्टेट रे एमाने सब एजुकेशन उपर लॉ तैयारी करेंगे दो इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट द सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स जदि किसी कॉन्फ्लिक्ट है तेना सेंटर रे जे लॉ तैयारी से लॉ अनुसार ही काम हम एक कथा बुझे। अच्छा तापर आम एजुकेशन किसी हिस्ट्री विषय माने इतिहास जानिबा से कही द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया वाज इवॉल्व फ्रॉम एंशिएंट ट्रेडिशनल सिस्टम से प्रथमे ट्रेडिशनल सिस्टम थिला प्रथमे जो ब्रिटिश एरा समय रे हमर थिला एजुकेशन विशेष कर इंग्लिश मीडियम इंग्लिश लैंग्वेज एवं सेठी हमर लोकल लैंग्वेज को नेग्लेक्ट करा होतला लोकल लैंग्वेज को बा मातृभाषा को गुरुत्व दिया नथिला जेहेतु ब्रिटिश समय से इंग्लिश उपर बेसी गुरुत्व दौले है तापर हमर इंडिपेंडेंस जो स्वाधीन है भारत स्वाधीन है परे आमर सब कौन आसला पॉलिसी सब आसला जमीक आम नेशनल पॉलिसी आसला तीन टा गोटे 1968 मसीह गोटे आसला 1986 मसीह गोटे आसला आ गोटे 2020 मसीह आसला आमर तीन टा नेशनल पॉलिसी होता ता विषय हम डिटेल्स देखा ये। अच्छा हाँ फास्ट देखा ये आम लिखाई अर्ली कमिशन्स फोकस्ड ऑन रिस्ट्रक्चरिंग एजुकेशन इंक्लूडिंग द 1948 यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन प्रथम आसला जे 1948 मसीह गोटे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन बसला एटा पॉलिसी नुहे गोटे कमिशन बसला क्या अंडर जे कि आमर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थिले ताक अंडर थिला है तापर 1964 रु 66 भितर गोटे कोठारी कमिशन बसला एटा आमर कमिशन तापर ये आम पॉलिसी कथा आसला टोटाल आमर तीन टा नेशनल पॉलिसी होती आज पर्यंत प्रथम पॉलिसी होता 1968 मसीह 1968 से आमर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी तांको समय होता आमर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जहाँ एनपीई कहुच्छी एनपीई एबे जो आमर एनईपी 2020 लगे एनईपी कहुच्छी है किसी भी डिफरेंस नहीं से कहला नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एटा कहुच्छे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ठीक अच्छे तेणु 1968 रे ता पूर्व आमर 1964 रु 66 मध्य कोठारी कमिशन बसला तेणु कोठारी कमिशन को रेकमेंडेशन रे ये पॉलिसी तैयारी है केबे 1968 रे
ତେଣୁ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ୍ ପଲିସି ଏମ୍ଫାସାଇଜିଂ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଏଜ୍ 14। ତେଣୁ ସେ ପଲିସିରେ କ'ଣ ଫିକ୍ସ ହେଇଥିଲା ଯେ 14 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଆଉ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ସେଥିରେ ହେଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରମୋସନ୍ ବା 3 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଫର୍ମୁଲା, ଯେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଥାର୍ଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଏମିତି 3 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଫର୍ମୁଲା ସେଠି ଆମର ହେବ ବୋଲି ସେଠି ପ୍ରମୋଟ୍ କରାଯିବ ବୋଲିକି ସ୍ଥିର ହେଇଥିଲା ସେ ପଲିସିରେ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା NPE 1986, ଯିଏକି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ଆମର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ 1986 ମସିହାରେ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି, ତାକୁ NPE 1986 କହିଲେ। ଆଉ 1992 କାହିଁ ଲାଗୁଛି, ସେ ପଲିସିଟା ଆଉ ଥରେ ତା ଉପରେ ତର୍ଜମା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ରିଭିଜନ୍ ହେଇଥିଲା 1992ରେ, ମାନେ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କେମିତି କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ NPE 1986 ବୋଲି 1992 ଲେଖା ହେଉଛି ଏମିତି। ତେଣୁ ଲେଡ୍ ବାଇ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ, ଦିସ୍ ପଲିସି ଫୋକସ୍ଡ ଅନ୍ ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଡିସ୍ପାରିଟିଜ୍ ଫର୍ ଓମେନ୍, SC STs। ତେଣୁ ଯେ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଯେମିତି ଓମେନ୍ ମହିଳାମାନେ କିମ୍ବା SC ST ବର୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେମିତି କୌଣସି ସେମାନେ ଯେମିତି ସମାନ ସୁବିଧା ପାଇବେ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ, ସେ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା। ତା ସହିତ ସେହି ପଲିସି ଅଣ୍ଡରରେ ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା। ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍, ଯେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ତା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷାଟା ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିହେବ, ତା ବିଷୟରେ ଫୋକସ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଆଉ 1992ରେ ରିଭିଜନ୍ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନିଂ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍, ତାର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ଟା ଆଉ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ହେଇପାରିବ ତା ବିଷୟରେ ଫୋକସ୍ କରାହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ଆସେ, ହଁ ଏଇଟା ତ ଗଲା। ତାପରେ ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟ 2009 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ଆମେ ପରେ ଜାଣିବା ଡିଟେଲ୍ସ ତା ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ମେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା ଏବେ ଯେ NEP 2020 ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି NEP 2020, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରିସେଣ୍ଟ ଆମର ଲାଗିଲା ଏବେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଦ ଲାଟେଷ୍ଟ ପଲିସି ଏଇଟା କୁହାହେଉଛି ହେଲା, ଦ ଲାଟେଷ୍ଟ ପଲିସି ଅଣ୍ଡର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଣ୍ଡରରେ ଇଏ ହେଲା ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପଲିସି। ତାର ଏମ୍ ହେଲା ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ମାନେ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ହେବ ପିଲାର। ମୁଭିଂ ଏୱେ ଫ୍ରମ୍ ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଏନକରେଜିଂ multilingualism and restructuring the school system to 5+3+3+4। ତେଣୁ NEP 2020 ଯାହାକି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଲା, ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ରୁଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ରୁଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ ଘୋଷା ପାଠ, ଘୋଷା ଶିକ୍ଷା, ଯେ ପିଲାମାନେ ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିବେନି, ନ ରଖିକି ସେମାନେ ବୁଝିବେ, କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ କରିବେ, ବୁଝିକି ପାଠ ଜାଣିବେ ହେଲା। ତେଣୁ ଆଉ ତା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା 5+3+3+4। ଆଗରୁ ଥିଲା ଆମର 10+2 ସିଷ୍ଟମ୍, ଏବେ ହେଇଗଲା କ'ଣ 5+3+3+4। ତେଣୁ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିବା। ଆଚ୍ଛା, ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ମେସିଭ୍ ପୁଶ୍ ଫର୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍। ଏଇଟା ଆସିଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି NEP 2020, ଯାହାକି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଥିଲା ଜୁଲାଇ 29, 2020 ମସିହାରେ, ଯେଉଁଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ର। ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ମାନେ ଓଭରଅଲ୍, ମାନେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ହେବ, ଏଇଟା କୁହାଯାଏ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ବା ତାକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ମଧ୍ୟ କହୁଛେ। ତେଣୁ ଏଇଟା 1986ର ଯେଉଁ ଆମର NPE 1986ର NPE ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପଲିସି ଅନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କଲା କିଏ NEP 2020। ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ହେଲା କ'ଣ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍, ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ଆଉ ମଲ୍ଟି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ମଲ୍ଟି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଠ ସେଠି ଶିଖିବ ସେ। ତାର ଏମ୍ ରହିଲା 100% ଗ୍ରସ୍ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ବାଇ 2030। 100% ପିଲାମାନେ ଯେମିତି କେହି ରହିବେନି ଘରେ, ସବୁ ଆସି ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ କରିବେ। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଜାଣିଲା ଆମେ 5+3+3+4। ଏବଂ ତାର ମେନ୍ ଜିନିଷ ରହିଲା ପ୍ରମୋଟ୍ କରାଯିବ ଯେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ, ପିଲାମାନେ ଥିଙ୍କିଂ, ଚିନ୍ତା କରିକି ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ରୁଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ ହେବନି, ମାନେ ଆଉ ଘୋଷା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଲେଖାହେଇଛି ରିପ୍ଲେସ୍ କଲା ଆମର 10+2 ସିଷ୍ଟମ୍କୁ, ହେଲା କି, ଯାହାକି 3-18 ବର୍ଷ ବୟସ ଥିଲା। ତେଣୁ ହଁ ଏବେ ଯେଉଁଟା ଆମର ହେଲା 5+3+3+4, ସେଥିରେ ଆମର କ'ଣ ରହିଲା 3ରୁ 18 ବର୍ଷ ପିଲା ବୟସଟା, 3 ବର୍ଷରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସ ପିଲାମାନେ ଭିତରେ ରହିବେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଣ୍ଡରରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି 5 ବର୍ଷ ରହିବ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, 3 ବର୍ଷ ରହିବ ଆମର ପ୍ରିପାରେଟୋରୀ, ଆଉ 3 ବର୍ଷ ରହିବ ମିଡ଼ିଲ୍, ଆଉ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟେଜ୍। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ ରହିବ ଆମର
फाउंडेशन स्टेज को ताको हम ओडिया कहा जाए मौलिक स्तर बा ताको प्रारंभ मध्य कहा जाए प्रारंभ स्तर रहा 5 वर्ष सेठी 5 वर्ष माने आमर 2 वर्ष रहिले अंगनवाड़ी रे प्लस आमर बालबाटिका रहिला जे कि स्कूल के पड़े आसी ता सहित क्लास 1 आउ क्लास 2 ये 2 वर्ष अंगनवाड़ी 2 वर्ष क्लास 1 क्लास 2 आता मझे रहा बालबाटिका ये टोटाल है 5 वर्ष। तेणु ये जो 5 वर्ष ये पिला एज तार 3 वर्ष हेले अंगनवाड़ी एंट्री करिवो आउ 8 वर्ष हेले से क्लास 2 8 वर्ष हेले तार क्लास 2 पढ़िवो। तेणु 3 वर्ष रु 8 वर्ष ये 5 वर्ष तार होची है यहाँ कह जाए फाउंडेशनल स्टेज। तापरे यहाँ गला 5 तापर 3 ये 3टा कह जाए ये लिखाई जी 3 है 3 वर्ष है प्रिपेरेटरी माने प्रस्तुति स्तर ता भर आसला आमर क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 मैं तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी और पंचम श्रेणी पिला ये आसिले प्रस्तुति स्तर मध्य माने प्रिपेरेटरी स्तर मध्य तापरे लिखाई 3 मिडिल स्टेज माने है आमर जहाँ कह जाए मध्यस्तर ता भर आसला आमर क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 षष्ठ सप्तम अष्टम एम रही मध्यस्तर मध्य बयस है 11 वर्ष रु 14 वर्ष 3 वर्ष तापर 4 वर्ष जो आसला लास्ट 4 वर्ष ता कह जाए आमर सेकेंडरी स्टेज बा ओडिया कह जाए माध्यमिक स्तर जो थे कि क्लास 9 10 11 आउ 12 नवम दशम एकादश द्वादश ये 4 वर्ष पड़े आसला आमर माध्यमिक स्तर बा सेकेंडरी स्टेज मध्य ता सहित आमर आउट जिन स्कूल चलती FLN जे कि क्लास 1 क्लास 2 आउ क्लास 3 FLN कौन तार मेन फोकस है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जे से माने भाषाटा को निज मातृभाषा को से जानिबे बुझिकी जे पढ़िकी बुझी पारुथिबे उड़िया भाषा को ता सहित न्यूमरेसी माने गाणितिक हिसाब से कर पारुथिबे मूल जिनस जानि पारुथिबे क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 पिला सेटा कहला FLN है तापर आसला आमर भोकेशनल ट्रेनिंग आसला क्लास 6 पाखर ऑनवर्ड्स ताको भोकेशनल ट्रेनिंग भोकेशनल पाठ पढ़े मदर टंग भी मध्य रही रहा आमर NEP 2020 भितर तापर हायर एजुकेशन भी चेंजेस होती तापर मेन जिन रही आमर टीचर एम्पावरमेंट जे भल भल टीचर मानक अपॉइंटमेंट दिज्व एटा भी NEP 2020 गोटे पार्ट रोची लिखाई टीचर एम्पावरमेंट एम्फासाइजेस टीचर एजुकेशन कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जे पिला मानकर जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग बारंबार ट्रेनिंग दिया जाए कि कैपेसिटी बिल्ड करा जिवो आउ रिक्रुटिंग द बेस्ट टैलेंट एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बेस्ट टैलेंट टीचर मानक अपॉइंटमेंट दिया जिवो। तापर असेसमेंट रिफॉर्म होती जे समेटिव असेसमेंट रु रेगुलर फॉर्मेटिव आउ कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट करा जिवो ठीक अच्छे ता सहित आमर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हम फोकसेस ऑन यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर लैंग्वेज टीचिंग एनहांसिंग एक्सेस एंड डिजिटल एजुकेशन एज नोटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन माने डिजिटली पिला मानकु स्मार्ट बोर्ड माध्यम हो वीडियो माध्यम हो पिला मानकु शिक्षा दिया जिवो। NEP 2020 एम है टू मेक इंडिया ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बाय एम्फासाइजिंग रिसर्च इनक्लूजन एंड स्किल बेस्ड लर्निंग। तेणु NEP 2020 मूल लक्ष्य है जे ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर उपर गुरुत्व दिज्व इंडिया को इंडिया जमी शिक्षाटा को मान वृद्धि करा सहित रिसर्च उपर काम करा मेन कथा हूँ पिला मानकु स्किल बेस्ड लर्निंग दिज्व यहाँ हूँ आम NEP 2020 मूल लक्ष्य रहा। तापर ये आम स्ट्रक्चर अच्छी स्ट्रक्चर गोटे डायग्राम देती जे पूर्वर थिला आमर 10+2 सिस्टम यहाँ पूर्वटा तेणु एबे है आमर यहाँ NEP 2020 जो थे प्रथम एटा है 5 वर्ष ये 3 वर्ष लिखाई 2 वर्ष अंगनवाड़ी प्लस गोटे बालबाटिका तापर 2 वर्ष आम रहा क्लास 1 क्लास 2 पिला यहाँ मुझे बुझी सारे तापर 3 वर्ष आसला आमर क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 पिला तापर 3 वर्ष षष्ठ सप्तम अष्टम तापर 4 वर्ष है नवम दशम एकादश द्वादश। तेणु जे कथा मुझे अलरेडी कहीदेली ये लिखाई ये अलरेडी फाउंडेशन स्टेज 5 वर्ष तापर आमर 3 वर्ष रहा प्रिपेरेटरी स्टेज जहाँ कह जाए प्रस्तुति स्तर
तापर 3 वर्ष मिडिल स्टेज मध्यस्तर तापर आम 4 वर्ष है सेकेंड स्टेज बा माध्यमिक स्तर। तेणु ये तार टोटाल डायग्राम। तेणु डायग्राम को आम देखिले आराम से बुझीपर लिखाई फाउंडेशनल प्रिपेरेटरी मिडिल आउ सेकेंडरी। तेणु ए क्लास आम जानिले जे एजुकेशन आमर एसडीजी विषय जानिले 4 नंबर एसडीजी भितर आसूची आमर एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन और आमर इंडिया रो कनकरेंट लिस्ट मध्य आसूची आमर एजुकेशन और एजुकेशन पॉलिसी हिस्ट्री जानिले और स्पेशली एनईपी 2020 विषय आम बहुत बड़ा इनफॉरमेशन जानिले। ठीक अच्छे जदि क्लास टी भल लगिला क्लास को निश्चित लाइक करेंगे सांगन सहित शेयर करेंगे और जो चैनल को नुआ आसछंती चैनल को निश्चित सब्सक्राइब करेंगे। ठीक अच्छे रहिले पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे।